Urata marka masinaka patunka mayani ururaka usarak pajaraki akiri paksita arunt asip khayani wasitata. Askikiti, kusakiti, kumarakiti, kurhapaki sakat asip harata utaraka machakau hitarakana. Kau kitarakan sahakat asip tau kachakau hitarakaruan arakaha. Yati urakampi ukakip karaki suma arunta urakampi waputane parakta hichakat tatina. Haluha wal hachakau hitarakana pultaska kiwa. Suchunta uraka, lustanta uraka sapajani ukarakaha utaska kiwa. Markat salir hakera katakeha wal hadiraka wadiki pone kusakite khepta uraka uthi sasirwa ya tiene para hilat buya karaka tantit asip phanyani ya purak uit aphanyan hilat buya karaka umarak sa irtane phanyani ya kapchakau hitarakan khalyamai khapkheu sasinsa ya tiene para kiu patapampa chakau hitarakan khalyamai khapkhewampi sasinsa wal hadiraka ya tiene para ki wasita sarunt asip phanyani khumat asip phanyani debe peru taipe hitata ukakip karaki Nasional FM ukataipiu hitarakatwa akiri wakicha weha mistun karaki aimara markasa takiwa hiwasaraka ukama sutiriwa akiri wakicha weha yatia urakampe kanyanta phanyani hicha kantatira murat hilat kuyakaraka Pedro Castillo Perusio Balcoja hicha jutiri patunka sohtari ururaka sarakiri akiri achuka paksenja acuerdo nacional sata Peru markasara unairagataru irtayataki ukakip karaki anuski pawi utkaya pataki Gura hujaha ki ura kasan uthaja pataki ukata ki amtata panama amtawi hachamtawu pana hayukam wa upahasaraki kurhaba polisa kiri yatia wisti yatata phanyani Anuncio desde este espacio Naya kanan jarak tak cekat pach patung kasoktani ur marso vaksenis ma amtawi akasui pacan khulura serekinir akiri mata pewist akasui pajata kirekinio ukamat kuspach cekaparu ukat saski pach humanakah ukacakaparos makatani parakismao Kuna nakati akasuyun utki ukanak unyaki pausina ukakik paraki kuna nakati munaski ukanak fakanyataki akasuy malgusti haust era kinwa pakal kuna nakatha kuna saski jasnya pataki ukakik paraki kuna hanaski nakati parlamento kacakan utki ukanak sasait eatapan sarakiwa na nakakapta bipharak takir mait awinakah ukat sar suwian kamach lornya tataipin sapharak kuna iman kut tapi winakas sait enya khiusasin ukat kuna hanas lornya nakatumunap ukanakas haniw yakanya haragispat ukamat akasuy rust haniw sinti hanas kirok uchkaraks nateh akasuy malikusti inok harakinwa mang komunidades municipales sata uka akasuyuna ukastil dorarakinwa kalakamarkana kuskusul kasuyuna ukat sti sarakiwa hupukan katapat sti kuna nakasa takasuy kasuyunwa luras khanekhsina ukat sa huparaksunya monatanagap toketsti arsurakinwa aka perusuyut ukakik parag perusuyun tuno ayunakats malkur haksuy monatanakas sa itaenya harakio ukakik parag kamachdani tatay pirkistantayanakas ukatsti Castillo malkusti Plaza de Armas ukachakaru sararakina kalakamarkana ukachakana markachirina kampi mathapisinya taki ukachakansti sarakinwa nayasti haniwa kunat salun tatas sasina Nana karusta au kate kanakast khosau yo pharakstu hisk asiyunakan ukamat maya pulurist haniwya khaya pulurirok kuna sabak karagispat maya tijirist haniwya khaya tijirirok lunsat karagispat kun hamatimat antas mau ang karakiu ukama akiri mang komunidades sata ukamat tapinsti tukaya pharakinwa ukachakarusti papataka pakterina kawa kasuy pachata sara pharakina ukatsti amta pharakinwa kolkanak to ka ministerio kataipitha kau kolkait munaskan ira nakawinakana ukanakasa unyaki papanya pataki Yatia wimpi saranta sipkakiyani Pedro Castillo Perusio Balcoja Yapu Chawi ukakip karaki uma apraka urakasa pataka patunka urunagataki en emergencia sata ukamaro untatahpana sasinwa Twitter ukatay pirua telkant anirakitaina akirin pesti Midagri taipina irnaqirina kaja pairi reforma agraria sata nairakataro irtanya takeja hukampiu chant abhani sasin sasarakinawa Pachamama urakisa puriwa achunaka churapchito makayanak churapchito ukatja yapu chirina karoja takpachan impiro ukatsa hankaki puriwa yanap ayaja wakisi sasinsa sarakiwa Yatia urakampi saranta sipkakiyani Peru markasa hilire etenchawipa taipitja pataka patunka kimsani warankans warankapa kimsatunka sohtani warankapa pataka pakaltunka kimsa kaltuni ukama kolke komarja kanyataki ministerio taipiro ukampirusa sulkasu nakaru apteata apana
COVID-19 yang kausu akiri Peru Pachana Ainast Etanyapataki Sasin Wasaraki. Acá con queja, Comarca Cañataki Irnakedinakaru, Administrativo Irnakedinakaru, Kitinakati Pakunt Abjeja, Juparagarua Churata Karakine. Decreto Supremo Sata Lapi Kelkawitua, Apayata Pana Sasin Hasarakeja. Ukatja acá con queja, Yaka Kunanaka Luranya Takisa, Haniwa Irtata Kaspati Sasinsa, Hanan Charakiwa. Murata Barcama Sinaka, Ángel Ildefonso Jupawa, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Sata, Ucata y Peujitanja, Ministra Maja Pechtarakina, Hichaja Pedro Castillo Perusio Malcuja, Félix Chero Medina, Juparurakiwa, Uthatayaraki, Yatata Payani. Félix Inocente Chero Medina, Jupasti, Machaca Ministra Mawa Uthatjaraki, Justicia Ukakik Paraki, Derechos Humanos Ukataipita, Jupasti, Ángel Ildefonso, Jupatlantiwa Mantjaraki, Jupanutjataipasti, Andrés Avelino Cáceres Ucautano Aldurapjarakina, Palacio de Gobierno Ucachacana, Ñayatun Capacha Jepajarana, Chero Medina Jupasti Yatjatarakitainawa, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, Ucahache Takanyutana, Arjatiritaki, Ukakikparaki, Derecho, Convención en Ciencias Penales, Ukatoquetza, Maestría Ukasayat Jatarakitainawa, Ucañicamasti, Redes Sociales Ucataipita, Naira Ministro, Ángel Ildefonso Jupasti, Paisum Saraquinua, Pedro Castillo Malcuro, Juparu Justicia Ukakikparaki, Derechos Humanos, Ucataipina Irnakayatapata, Ukatsti Kanancharakiwa, Irnakaibatsti, Mistjaraksasina, Kuna Irnakawinakasakasuyuna, Kuspacha Sartoño Pataki, Kunhamatuparusti, Kamachtrunitataipita, Kunaimanhis Awinakampiwa, Haustayapharakina. Modesto Montoya, Pachamama Uraquesata, Unjiri Ministro Perteristi, Kipka Petro Perú Taipit Hitekiwa Perteri Pajucaja, Barcachirinacateja, Askiwa Sasilwa Serakina, Ukatsa Petro Castillo Perú, Siu Balcuro Haxuya de aquí, Huaquichapjeja. Kamachi Luranya Uta Taipinja kun Hamarusa Hakupani, Amuit Awimpiwa, Hakup Pachaneja, Ukamaru Pachaniwa Sasin Wasaraki, Untusip Kakinyani. Yavesare Balo Jupasti, Masur Domingo Rusti, Irnakawita Mistjawa Sarakiwa, Gerente General Ukakikparaki, Directorio Petro Perú Ukataipita, Akiri Irnakain Taipitsti Yatini Parakiwa, Ukamasa Kananchata Harakiniwa, Hichuro Patunka Mayen Uru Marsupaksina, Kunhemat Ukajakansti Arus Kibapharakiniwa, Kunhemasir Nakasiski Ukanakunya Kipanyataki, Ukakikparaki, Yakir Nakirisa Uchanyataki. Pachamam Toque Ministro Modesto Montoya Jupasti, Ukatoketste Arsurakinwa. Creo que debe ser una medida. Nayak Sarax, Ukam Tawinak Tokets Kunas Chakaparul Dorasinya Parakir. Ukakik Paraki, Ukanak Tokets, Kunanakas, Askinyat Kunas Unyaki Pasinya Parakir. Ukat Kaukira Kanakat Ukanak Toket Unyhap Kepanakas, Askibachas, Lupikipap Harakinyapao. Ukats Ukachakanak Tokets Unyakipap Harakinyapao, Energía y Minas Ukataipinakat, Ukakik Parak, Ministerio de Economía y Finanzas Ukataipits Kupanakak, Unyhenyapap Harakio, Nanakast, Kauket Chakat Irnakanyag Ukanagast, Askibachau Unyhasip Karakt. Yakatoketsti Kanancharakinwa, Pedro Castillo Malcu, Kunhamatu Pajarskana, Patunka Sohtane Uro, Marso Paxitaki, Akasui Pachana, Amdawiro Haust Aiki, Ukanak Tokita. Akasu Yosast, Wasitam Nairakatar Sartanya Munarakir, Ukanak Lurinyatakist, Takeni Maestas Nyarakitana, Hanil Chikat Chikatak Sarnakanya Karaktandi. Ukatsti, Akasui Malkurak Suintoketsti, Hupasti Sarakiwa, Kamach Lurintataypinsti, Hupanakasti, Kospacham Tasip Karakpachanik Sasina. Nayak Chimet Asirakt, Kamach Lurintataypinist, Akasuir Munir Hakinakast, Uthias Karakio, Yahipanakak Kunaimananaka Muyap Harakir, Hanukatst, Nalakakunate Hakasuir Monik, Ukanakar Saitasinyava Kisirakir, Ukats Hananchap Harakt, Kunanakatek Nanakas Lurap Ukanakatsipans, Hubanakak Yanap Anyapa Harakio, Kunahanaskinakas Hanutinya Pataki, Kunhamatiakamanaskinakamist, Politik Taipit Kunaiman Irnakawinakas, Hanukusakarakit Akasuyutakir. Modesto Montoya Jupasti Sarakiwa, Akasui Pachana, Kuspajir Nakawinakutinya Patakisti, Poderes del Estado Taipitu Kanakasti, Chiktawir Nakapanyapasasina. San Marcos Universidad Hachea Tecaña Uta Taipiro Montaña Taki Yantirinakaja, Kipka Rectora Perterimpeja Aruski Pawech Utpana Sasinwa Baitasip Haraki Kulhamati Anulación de Examen de Admisión Ukawa Utawaraki. Ukatja, Kipka Kitirakati, Aspachanarakaja Wakist Asuapja, Haniuranakatakeja Aski Kiti. Urhamati filtración de la prueba Sata Uka Utasapana, Sasinwa,
sa paraki. Kurhama polisa kiristi yathatasip kakinyani. Narusti yathatasip kakidaspau ukamat mantawijatsti yatif jaragisfaja. Pagut heidich yant jataina. Terapia física y rehabilitación Carrerano Mantana. San Marcos Hachayata Cañutata. Hichuro Nagasti Kangaya Parham Yosat Main Proem Hitakaya Prepana. Ukamasti Pokaskaragitaino Atantawinagut Hipana. Chamanchasis Nkut Antayant Tukamas Mantja. Ukat Akam Hitakaya Winagambisti Nanagahan Kustatay Hakada Siptja. Walka Waina Tawakonaka Purintapjana, Jupanagasti, Ciudad Universitaria Chacán, Pacalcmucujan, Hakadasina. Pedro Cordero Medicinal Mantiristi, Amuit Ascaraquino, Mayraquín, Rectorampi, Matapiña. Nosotros pedimos, por favor, una Nanakah maitap harak mira Aruskipañ, Ukamat Yatharinyatak, Kunhamat Sakiri Warmich, Ukamaham Ukanak Tokit. Ukat Kunakamachinakar Supaha Kiri Pachtarich Yakich, Ukanakas Yatharinyatak. norma está aplicando la rectora. Yakadoketsti Yatichau Yatakawita Ipit Iri Rosendo Serna. Ukanak Doket Yatiawinak, Lokawinakwa, Maikarakispa. Utharak Pachau Kunahanas Kinakas, Ukat Ukamanaka Hamtarak Pachak, Ukat Nanakas Akiri Pachintapit, Ukakik Parakir Nakaintapit, Nanakah Maitap Harakiao, Kunaiman Yathatawinakas, Kunhamatukanak Tokets, Bakisiraki, Kunaiman Kananchawinakas. Prueba Hitakaya Umpisti Pokaparakin, Tunka Payani Ukamas Tunka Kim Surumpita, Ajokapaxita. Ukamas Yatiap Harakin, Tunka Yatunkan Impitaki Pa, Tunka Urunakampitaki, Ajokapaxita. Pruebas Intas Karagitaina, Ukatukanak, Sait Ep Harakinoa. Puno sulka suhitaro purt apanyani ukat sa tapacha barka masina kasaru arunt apanyani akiri chakau kitanja serenos en la querida campi al hasilina campeja huchwa hakip para kitaina Julia Camarga chakau kitana moto al hirina caja haniwa sanakanya ukitat hambistun haporap kataina teja ukatwa hucha hakiwih uthara kitaina kurhama tainasa yathata apanyani. Takap Harakiu Sarna Cañanagasti Yakatanyapa. Gerencia de Servicios Julia Camarcan Puno Sulcasuyut Irnakawinagampi Pokap Harakina. Unyanokeri Mitsuf Harakin Ukat Mot Algerinagasti Ukachakan Takinakan Alhap Harakitaina. Algerinagasti Novasin Sianasip Harakitaina Serenas Gonakampi Ukamas Policía Municipal Irnakerinacampi. Mahuka Bayanakau Enrique Meigo Sarnakañansti Akam Wakt Abhataina. Maini Harkiristi Han Kustatas Hakatas Karagitaino. Es salud Conyointaru Apata Karagitaina Ukat Ukachakanoa. Unje Sirakitaina. ¿Cómo queda tu cara? Sácate. Algerina Gasti Han Motonakap Takinakar Uchap Hanya Badagisti Nairkipan Yatiatap Hargitaina. Ukat Ukachakan Directiva Municipal Hani Yakap Kargitainti. Yakadokat Sarnakarina Gadagisti Hani Kusagaragispat Pokakipana. ¡Deténganlos, señores! ¡Esos ladrones! ¡Hay que detenerlos! Hichaja Juli Sulka Suyo Chakau Hitaro Porinta Panyani. Huancayo Marcarja Walikuswa Uro Eprakina Kurhamati Papataka Ukama Maranaka Hiwa Ciudad incontrastable Uka Sutwa Uchatawa Parakitaina. Ukwa Walikuswa Paraka Huruk Eprakina. Kipka Peru Marcasa Wipalapsa Walikuswa Muit Eprakina. Kurhamati Pa Maranaka Hiwa. Uka Pachan Pacha Haniwa Kampanurawa Katainateja. COVID-19 yang ka usu akan dawita. Kurhama polisi kini yatia wisti untuk hanyani. Huancayo Marcasti Punchawin Karakiwa, Tungkaya Tungkane Ura Chokapaksinsti, Papataka Maranaka Apokantaraki Ukamakaha, Kunhamati Ukamaranaka Harakiwa, aquí de marca Ciudad Incontrastable Sata Ukamuintataha, Ukachakarusti Ukamastuinta Harakiwa, Kunhamati Upanakasti, Askiwa Saitasip Harakina, Akire, Asapampa, Ukakutapiwinha, Akire Uram Tawinsti Askiwa Hayaltap Harakina, Kaukira Kenakati, Anading Tokita, Sarnakain Tokita Ukakik Paraki, Yatichanya Tekau Tokita, Askipacha Sartapkana, Hupanakaru. Akire Yakawist Aski Kusarakiu, Kunhamati Marakachirinakas, Askiu Saitasip Harakitainah. Hanibia Haka Nakaruk Kuspachakih Mantayan Karakitainatih, Ukamati Chast Akiro Rokayimpist, Askiwia Kaparaktan, Wanka Urakasaruch, Kunhamati Naira Hakanakast, Askipachaponi Hupanakak Saitasip Harakitainah, Ukaurakiuhan, Sumpach Kispinya Patakih. Wakichawinsti, Kaltap Harakinwa, Mamisa Ukampi, Kaisa Catedral Ukamanjana, Ukasti Cardenal, Pedro Barreto Hupawal Durakina,
akan yang kuspacha utatapat sti pamarat sti hichasti wangka yumarkana wi palmuitawisti lurap harakiwa. Ukamat hakir wakichawisti kunaimana lurta winakampiwa tukui harakina ukik paraki uro kaya winsti kanancap harakiwa kim satungka warang kapa soles kolkaya pakasinik sasina kunaiman irna kawinakas lurasinya pataki hicha pawarang kapa tungka payan marana. Kusaya tiawiwa ya tiaura campi saranta sip kakinyari hichaja cusco chacao gitaro porinta payari la montaña de 7 colores sata haricha pacanto sapira campe coño untataja ukachacao gitanja Huchwa Hakin Habunapje, Urhamati Ampi, Kipka Perú Marca Sata, Marcat Salir Hakenaka, Uka Kipkaraki, Ankaja Surakata, Marcat Salir Hakenakaja, Ukachaka Ukitaroja, Harikiwa Purin Hamur Hapete Sasilwa, Yatiane Paraki, Ukatwa, Marca Irpiri la Caja, Estado Taipita Uist Repaspa, Uist Repaspa, Askist Apaspa Sasilo para Caja, Maita Paraki, Urhamati, Akachaka Ukitaroja, Harikiwa, Kipka turista kena kah porin bon hapaspati sasir wa para kaha lup isip karaki amuit asip karaki kun hama polisa untuk sip kakinya. Pakal samini qolut kunaiman arsumina gasti utkaska kinoa. Ni apasa mananakawing dapjana pitumarka iskamar pekterina kampi kanchis provinciata. Ukam kik para ki kusipata chakata kispi kanchis provinciata. Ukam huint atasti hist anta sinya badagi. Ukat ukachakarusti ingerina kah pachaknam puripjana. Arja winakam fokap haragitaina ukamas hiskapta winakam utharagitaina. Chiliwani chakata pampachiri ukamas kaira wirena kampita. Boleto turístico mandainta kuinstay monaf haragitaina ukatu kanaksti hani monaf karagisfati. Kaukas mandaña tutkarakispa ukatu kanaksti estado taipito inhap harakispa. Aquí de boleto turístico satu kanya patakis ukacha kauhast arkeológica satu kamuinta tarkinya pao anukats ukauhast alek chaka patagirakiu ukamata pats nanagas marka chirina kamas kankanya nagas winta parak ukat nanaga boleto turístico kanaga hanap nakap karakstiya. Comercio Exterior y Turismo Gerente Cusco Marcat Rolando Mesa y Atias Caraquino. Cogidasi Jani Apnagada Gargitainti. Anunkasti Sector Turismo Taipita Política o jamás Sulkiri Kamachina Gambitak y Atip Haragitaina. Akamana kampist kunas pantkasi enya muna parakito kunakan kanya nakat ayunakan hutik ukanak tokit ukamat kunanakat marka pekderinaka ukamas sulkasu pekderinaka loray munapkih ukanak tokits ukamat apats hanip chakapakaragispat kunanakat loray munapkih upanaka ukachakan ukanak tokit. Pakal samine kollurok hanukasti binikun kachakarok pitumarka ukamas kusipata chaknamwa purisirakispa. Pekteri nakasti lupi no kapkaragitain ukauhit unhan yant apkaragispawa. Ukam gik paraki turista nagas puripjataina uka mantanyatsti kaukas aptasitaina. Ukanakat siat hatasirakispa. Ukamas kolkinakasti kun hamas hala yaskaragitaina ukat kitinagas katokapkaragitaina. Ukakiskipan propiedad privada kipan uñanokanyasti amuyatakaragitaina. Hanit leot askataina ukansti walhan ukachakansti katokapjataina. Kunas kusa pokasinya badaki ukachakansti uñanokapkarakispa. San Martín sulkasu hitaru hichaja porinta panyari ukachaka hitanja aymara marka masina kasaja utasi paraki waskisoma arut ataptawa. Tarapoto marca chakau hitatwa ma redes sociales apnakeristi kika taki hitarua perkanaka perkanta pataina uka haripuri waski kiti sasirwa atantarakina. Akireja Manuel Arevalo Orbe taki hitarua ampi lutata karakitaina. Pesca cuadra sata ukache kaujitana. Rejana ka ukache kaujitarwa hakata siraki. Ukatha markachi de caja ukramaja sarnakan hadiwa atip ketej. Muit apeu. Kaukit kamati kipka mototaxi suka kip karaki yakana kampej apnakataja uklamawa marka masina kasaja sarnaka paraki. Ukaja unjata apada sasirwa akirich atantereja kanancharaki. Yatia uragampi saranta sip kakinyani murata marka masinaka. Mahakewo hiwataha ulhasiwaraki. Payawa chakataha. Kipka suchok tawiwa uthawara kitaina. Pasko sulkasu hitana makoya irnakawi chakau hitana. Kipka kitira kate irnakaphanaha para kaha ampi hanikiwa kachakau hitana kusa irnakan hama kiti sasirwa sapharaki. Wat hampi kurhama polisa kiristi yathata sip kakinyani. Akamanagasti alwachakaru utkaragitaina. Orakis chundan karagitaina ukatu kapachana.
Khoyapsui chakans irnakas karagitaino kolkihir kachakan Pasco Suilka Suyuta. Yatia Winagasti Minas Buenaventura compañía Totjana. Chihin Mainiu Hanual Ata Hiwatasti Unhasirakitaina. Unkamas Paniniu Irnakarinagasti Chakataragispa. Han Kustatasti Miguel Cadillo Alfaro Hakata Sirakitaina. Chije Kepat Empresa Taipin Irnakarinagasti Mataif Harakitaino. Unkat kun jamás irnakaskatain ukanagats yatiap harakinoa. Hoy día es un día muy triste para nosotros. Hichuros askilla que señor rakiuna nakatakir, akamhanas kina kunyatat, ukat swal hakutina kausa parakito, ukacha kauhanakas, hani kusakit sasina, kun hamati kuneman sujunta binakasu tespausa parakino, ukat ukacha kauhan hanya katanagats, akamhanas kina kau terakir. Policía jamás irnakarinagampio sarap hataina. Chakatana kunjayataki. ¿Sabes qué, querida familia? Munat wilamas, hichuros irnakanyaro mistus karakt, ukat haniviat karakt, kut ancheu kai hanis ukanak toqit. Askilla que sin hamarakio, akamanas kina kuthatapat, ukats istatats. Unkam kik parakiu kajakarusti wilama sinagapas purinta harakitainoa. Upanagasti wilama sinagapat yathatan takap harageja. Unkam kik parakiu han kusar puritats yathatap hanyapa. Kimsani wa hiwataha unhaseo paraki, anchit kabaja, ukatha paninirua, absurja paraki. Machihiwa utawara kitaida sábado cantatiwa, Pasco sulcasu gitana, colquijirca, ukachikau gitana mapuya ragawi, taipiu gitanwa. Akiri hanas queja, tinyawarco, uka sulcabarcau gitanwa utawara kitaina. La kawa suchunta tainaja. Uka pachanwa, akiri na caja irnakasip karakina. Explomin uka kipkaraki San Martín, contrata su cata y pita preju para caja. Mama iniri hiwatasti Miguel Carrillo Alfaro ukamas utiniwa. Uka kip karaki hichaja Rosini kispe taipe huparwa takasip karaki. Maquinaria pesada sat. Kauchapirakati ukacha kaujatan irnaka preja hupara kampi uka kip karaki wilama sina kapampiwa huparoja takasip kakiwa. Pasco chekata halta panyari hichaja Ayacucho sulcasu gitaro porinta panyari. Halusti chamampi porintas kakiwa ukachekau gitanja. Provincia de la Mar, ukachekau gitana. Tutumbaru, pollotua, suchunta wiwa, lustanta wiwa utkara kitaina. Braem, aututakja alporwa imjata tainaja ukachekau gitanja. Walja saririnaka ukakip karaki autora casa. Sayat nukata kiptata hakata sipharakina. Akiri kipka chekau kitanja ma marka chiriwa yatiara kitaina. Kalana kau halaktane hampi sasina ukatwa walha kau chapina kati out hataha sarasipkana kupara kaha saitap hatainau. Haniwa usuch hatana casa kunaya kahana skina casa utau karakite. Ichaha saliri nakasti walha pacharak punwa ukachakau kitarha hakata sipharakina kiptatau hakata sipharakina. Yatia una kampi saranta sipka kinyani midati ukata ipeu hitatha kipka uma irpawira kataki uma imawira katakiha pulqiwa uthani sasinwa saparaki kurhama puri sakiristi yathata sipka kinyani. Irnaqayanakampisti akamarka lajanchik taskana ukamas matapkarakino irnaqawich amanchirinakampi. Desarrollo de Agricultura Familiar Viceministro. Midagri Taipit Rómulo Antunes. Yatiaskarakin lupi nokafharakitainoa. Umanchanina kapata. Ukatu katakisti pakalpatak warankanakwa untapharakitaina. Kunapayanti Lupitanaxti Yati Karakina, Viceministro Hanait Askarakinoa. Segunda Reforma Agraria Taipitsti Unión Kaskarakitainoa. Acá suyun katunakar puriñataki ukamas anka suyunakar purisiña patagi. Acá chakanst, hani kuspachak munaskarakit, kusachunak achuyañatakij, hanukast acá chakanst munasarakio, umutjeña pataki. Alhataskarakin hichamaratakisti kim zapatak pakalokotunka pusine warankani untaskarakitaina. Ukatukanacampi uma sarañanaka ukamas uma uyguañanaka. Luraskarakispa. Ukatsakire kolkenekas, hani pokatjamakarakit, akire umanak utjeña patak, kunaiman irnakawinakas lurañatakej, ukatakist hichast, kolke umas utjarakineo, ukathicha ukatakej wakichasipkarakej. Ukamkik paraki viceministrosti nait askarakinoa yakamtanakas uma toqet utjkarakitainoa. Riego tecnificadots amuit atakarakitainoa sulkiri kamachinaka.
Yakatoqet yaka irnaqañanakas lupis karagitaino. Yapun pisarnaqarinakatak yapulurawinaka kuspach amanchañataki. Wakayo marcaro hichaja por tapjayani. Kui Colorado sata. Ukama kasti wankota paitatarakiwa. Hakena caja walpun waman aña morab jesasir wasapjaraki. Ukama boniti y atatapjayani. Es el plato favorito de los huancaínos de buen diente y paladar. Disfrutan de su sabrosa y nutritiva carne, comiéndola hasta con las manos. Se trata del cuy colorado, cuyo origen es de la época incaica. Según estudios, posee un alto valor proteico y es bajo en grasa. Tiene bastante colágeno y es bueno. La carne de cuy es una de las más especiales aquí en el valle. Característico de nuestra gastronomía del Valle del Mantaro. Las cocineras y cocineros de antaño transmitieron a sus descendientes los secretos de este potaje. El chef profesional Ronald López, quien tiene 50 años de experiencia, nos va a demostrar cómo se prepara un original cuy colorado. Ronald López aprendió a cocinar a los 15 años gracias a su abuela, quien le enseñó a preparar este plato al estilo huancaíno. El chef nos comenta qué ingredientes utiliza para sancochar la carne del cuy. El proceso dura 15 minutos. Empezamos, voy a echar un poco de apio, poro, voy a echar un poco de cebolla, orégano y ajo. También tendremos el romero y el pimienta blanca y pimienta negra. La preparación del aderezo requiere paciencia. Se agrega aceite, ajo, cebolla y ají colorado. Tras una breve cocción, se añade un poco de caldo de cuy para nuevamente hervirlo. Finalmente se le echa maní licuado junto con un poco de cebolla hasta lograr la textura ideal de la salsa colorada. Este como para 2 cuyes, esto por lo menos va a durar es 1 hora, ¿no? Porque la panca tiene... Urata marca basinaka kusawa akiri yatia weja. Hichuru patunka bayani unuraka sarakiri akiri sapjayani urak pachanwa am asiraki hirat kuyakaraka akururakan hakunay man iskacha uraka utejanicha humaha urakta humah chararakta humah kunarakta keyarakta kamunchuki sigurak iskacha siguraka utji hilat kuyakaraka ukawampi am tata karaki perjuicios raciales sata ukahani utaya paakiti actitudes discriminatorias sata ukaraka hari utaya paakiti ansasa munasiwe suma yak asiwe suma hakasiwe uka utaya pasasilwa y utawrakas utaraki hilat kuyakaraka ukampi duk hapanyani akiri waki chawi hiwasaraka ukama sutiri murat hilat kuyakaraka unam pakarimpe kechuapinda paikosa hinayata nisunchis panachanchis saira choque imape digamos ka willakuikunata wakecha Rubén asnupe caballo picho caballo pining chaywan reposa arumantiwa kutintani hilat kuyakaraka ka qiwa no kanchis wakichawi